தெரிஞ்சிடுச்சா தெரிஞ்சிடுச்சா உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சா? சரி விடு. தெரிஞ்சிடுச்சா தெரிஞ்சிடுச்சா உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடுச்சா? சரி விட்டு. തുടങ്ങിക്കോ. ഇത് സ്റ്റാർട്ടാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. സ്റ്റാർട്ടായില്ല தெரிஞ்சிடுச்சா അല്ല അയാളുടെ വോയിസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. എടാ ചിരിക്കലടാ അശ്വിന, ചിരിക്കലേ. സ്റ്റാർട്ട്. தெரிஞ்சிருச்சா தெரிஞ்சிருச்சா உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சா எல்லாருமே தெரிஞ்சிருச்சா? சரி விடு. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடுச்சா எல்லாருக்குமே தெரியும். എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് നോക്കി ചിരിക്കാതെ വാഴക്ക് മക്ക. தெரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சா? ശരി വിട്. എടാ ആഷിഫ് ആഷിഫ് എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ചിരിക്കട്ടെ. സ്റ്റാർട്ടാക്കട്ടെ. സ്റ്റാർട്ടായില്ല. എക്സ്പ്രഷൻ വേണോ? അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം. സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെച്ചോ, നീ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. தெரிஞ்சிடுச்சா தெரிஞ்சிடுச்சா உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சா? சரி விடு. தெரிஞ்சிருச்சா தெரிஞ்சிருச்சா உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கா? சரி விடு. റെജി നല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. தெரிஞ்சிடுச்சா
தெரிஞ்சிடுச்சா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சா சரி விடு എടാ എടാ, ഇനി അലനുണ്ട് അലനുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ പുള്ളിക്കാരല്ലേ അറിയാലോ. എല്ലാരും നോക്ക് വാഴ കിട്ടാം. എടാ മണ്ണ അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ സജി ക്യാമറേന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടായില്ല. தெரிஞ்சிடுச்சா தெரிஞ்சிடுச்சா உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சா சரி விடு എടാ അടുത്ത നീയാണ് അല്ല നീയാണ് നീ ഇവിടെ നിൽക്കുക. എല്ലാം தெரிஞ்சிடுச்சா சரி விடு. தெரிஞ்சிருச்சா தெரிஞ்சிருச்சா உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருத்தா சரி விடு ഞാനില്ല